आम ओडिशा को स्वागत मु आपण शारदा आपण देखुं फोकस प्लस। दर्शक बंधु आमे आउ एक खबर आपण सामने रखा चाहूँ। से खबर वास्तव में आमे या पूर्वर आम ओडिशा रे पुणी थरे खबर प्रसारण करूँ। ये हुए तो द्वितीय थर पर आम खबर प्रसारण करूँ जे एक्शन कहीं होना एक्शन कौन पाई होना एभली घटना सामना को आसी। वास्तव में 12 कोटी 5 लक्षर 12 कोटी 5 लक्ष टंका किभली भाव में हड़प कर दिया जाइछि बा बिना जालियाती करा जाइछि दस्खत को जालियाती करा जाई टेंडर फिक्सिंग करा जाइछि 12 कोटी 5 लक्षर फेक सिग्नेचर द्वारा किभली भाव में एभली घटना घटी ताकू आमे आपणक सामना को आनीचु। आज जो खबर आमे प्रसारण करुचु ये होची टेंडर जालियातीर 2.0 हुए तो पूर्वरु थरे आमे आलोचना करिचु। आज पुणी थरे आउ एक प्रसंग देइचु जाल दस्खत टेंडर पास। दर्शक बंधु जाल दस्खत टेंडर पास आपण जानिचंती जल संपद विभाग कहा को दिया जाए नाही। हुए तो अतीत रे जड़े हाई वोल्टेज नेता जल संपद विभाग को नहीं किभली भाव में मिसयूटिलाइज करथिले आपण जानिचंती मने अछि कि नाही मु जानि नाही। आज हुए तो तांको नाम न कहि पारे किंतु से सबुदिन पाई विदा हो गले राजनीति संन्यास नहीं गले जेतबले से विभाग नहीं मिसयूटिलाइज कले। हुए तो तापरे कहा को जल संपद विभाग दिया जाए नाही। मुख्यमंत्री निजे रखती जल संपद विभाग। आपन जानिचंती आम ओडिशार मुख्यमंत्री पाखापाखि 5 ରୁ 6टी विभाग दायित्व अछंती एवं अनेक मंत्री अनेक विभाग रे अछंती। गुरुत्वपूर्ण विभाग जल संपद विभाग खोद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रखिचंती। तार कारण होची जे से विभाग गुरुत्वपूर्ण विभाग किंतु से विभाग रे किभली भाव में जालियाती करागला किभली भाव में भवानीपाटना जलसेचन विभाग रे 12 कोटी 5 लक्ष टंकार टेंडर किभली भाव में फेक कर निगला किसी तथ्य मु आपन टीवी स्क्रीन रखुची तापरे शो भितर को जीवा। 12 कोटी 5 लक्ष टेंडर जालियाती जयपाटना कंट्राक्टर को नहीं बढ़िला विवाद। जाल दस्तखत अभियोग पुराना प्रकल्पर भूमिका को नहीं प्रश्न। आरडी एमआई और इंद्रावती प्रकल्प रे अनियमितता अभियोग रे तदंत दाबी किए करिथिला सहयोग बढ़ुची तदंत दाबी। अभियोग सत प्रमाणित हेले कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान संभव। जलसेचन विभाग अनियमितता अभियोग को नहीं बढ़िला चर्चा। उच्चस्तरीय तदंत दाबी रे तेजिला राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा। तदंत पर ही सामना को आसिबो अभियोग प्रकृत सत्य। दर्शक बंधु वास्तव में जे भिजुआल उपर आप नजर पकांतु जे किभली भाव में जाल दस्खत करी टेंडर पास कर दिया जाइछि। मु पुणी थरे आपण को कहूची ये होची भवानी पाटना एवं जलसेचन विभाग रो जे पाखापाखि 12 कोटी 5 लक्ष टंकार 12 कोटी 5 लक्ष टंकार टेंडर फिक्सिंग करा जाइछि। यही समग्र मामला रे कहार जाल दस्खत व्यवहार होइतिला ओ किए सहयोग करुथिले ताकू नै एबे गुरुतर प्रश्न उठिछि। टेंडर प्रक्रिया रे नियम उल्लंघन ओ प्रभाव व्यवहार होउतिबा अभियोग मध्य तदंतर केंद्रबिंदु होई पारे। जदि यही अभियोग सत प्रमाणित हुए वास्तव रे तेबे भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस अनुजाई कठोर धारा मामला रुजु होगा सहित जेल सजा और जामिन विहीन कार्यानुष्ठान संभावना रही। सेपटे जलसेचन विभाग रे दुर्नीति विरुद्ध रे राज्य सरकार को आगरू ही एक्शन मोड रे थिला बेले एई नुआ अभियोग आउ एक घटना बा जो ये घटना सामना को आसीची ता गंभीरता आनी देछि। दर्शक बंधु बरगढ़ पूर्व अनियमितता मामला परे एबे भवानीपाटना घटना नहीं उच्च स्तरीय तदंत जोर धरछि। या पूर्व बरगढ़ घटना घटी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଡିଜିପି ସ୍ତରର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ টিভি স্ক্রিনে ରଖୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର 12 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷ ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି ମାମଲା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରାଯାଉଛି ବା ଜାଲିଆତି କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜୟପାଟଣାରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଗଭୀର ହୋଇଛି। କେବଳ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼, ଏମ୍ଆଇ ନର୍ଲା, ଆର୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣାର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ବରଗଡ଼ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ବା ଟେଣ୍ଡର ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତର ଗାଥା। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଛାରପୋକ ଭଳି ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ବିଭାଗ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ କାହାକୁ ଦିଆ ନଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଭାଗକୁ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥିଲା, ଏ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବାସ୍ତବରେ। କିନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ টিভি ସ୍କ୍ରିନରେ ରଖୁଛୁ। ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି। ରଞ୍ଜନ, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ 2.0ର ଘଟଣା। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନର ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ନୂଆ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି, ନା କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରଞ୍ଜନ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରଦା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କଥା କହିବା, ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ 2024ରେ ଲୋକେ ନୂତନ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ସତ୍ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉନଥିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀରେ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କର ସରକାର ରହିଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘନ ଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 12 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷ, ଯଦି ଆମେ କହିବା 12 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷର ପାଖାପାଖି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡରରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯେ ଜୟପାଟଣାର ଲିଙ୍କ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେ ଜୟପାଟଣାର ଲିଙ୍କରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। 3 ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର 3 ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜାଲିଆତି କରି ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କାମ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ, 3 ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବିଭାଗ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ, ଏ ବିଭାଗର ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ
ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶାରଦା ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ଅପଡେଟ କଣ ରହିଛି, ନୂଆ ଅପଡେଟ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଜୟପାଟଣାର ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖିଗୁଡା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଆରଡି ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଆରଡି ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଫେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର କୁ ନେଇକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜୁନାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଫରେନ୍ସିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପତ୍ର ଲେଖି ସେମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ବରଗଡ଼ର କଥା କହିବା, ବରଗଡ଼ର କେଉଁ ତିନି ଅଧିକାରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତିନି ଅଧିକାରୀ କିଏ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାମରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ କେବଳ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କଥା ନୁହଁ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସେ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ ଏବଂ କାଳା ବିଭାଗର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ହଉଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ, ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିତରା ଭିତରି ସଲାସୁତୁରା କରି ଟେଣ୍ଡର କୋଭଳି ଭାବରେ ଜାଲିଆତି ପରେ ଏବଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଯାଇଛି। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯୋଗ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡରରେ ଜାଲିଆତିର କଥା ଉଠିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଘ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଟେଣ୍ଡର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁରେଶ ରାଓ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିର ସୁରେଶ ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ବା ଏଭଳି କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କାମ ବା କ'ଣ ହେବ ତାହା ତ ମା ଜାଣନ୍ତି, ମା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରଖିବେ ଯେ ଏଭଳି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି? ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବ ବା ପାଣି ନଦୀବନ୍ଧ ବେଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ବାଲି କଂକ୍ରିଟ ଗୋଡ଼ି ପକାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଯାକ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ନଦୀକି ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇକିରି। କ'ଣ ଆର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣ ରଖିବେ ସାର୍? ବିକ୍ରି ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳସେଚନ କେତେ ଏଇଟା ଏହା ଏକ ଜୀବନ ରେଖା କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ପାଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏଠି ଉପଯାଉଛୁ, ଯୋଉଠି ମରୁଡି
ସବୁଦିନ ବିନା ଆପଣ କବାଟ ବାଡିକି ପଶୁଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ଏଇଟା। ଏହା କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ରୋଜଗାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକରି ଗଲା। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଜୀବନ ଧାରା ରେଖା ହେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଲା, ସେଭଳିଆ ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ହବାର ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯଦି ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ବିଭାଗ ସହିତ, ତାହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢିଛି ଆଜି, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଝଡିଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଇରିଗେସନ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏହା ଆପଣ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିବେ ଦୁର୍ନୀତିର ମାନେ ହାତ ଆରମ୍ଭ ହବ ମାନେ ତାର କୋଉଠି ଶେଷ ହବ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଦୁର୍ନୀତି, ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ଦୁର୍ନୀତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଚାଷୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ହଉଛି ସେଥିରେ ସରକାର ବି ସଜାଗ ରହିବା କଥା ଏବଂ ସିରିୟସ ରହିବା କଥା। ବିଭାଗ ତାଠୁ ଅଧିକ ओके आपण जदि मते शुणी पार्छन्ति ठीक भाबे टिके नेटवर्क प्रॉब्लम बोधे अछि। वर्षा तो सबुआडे राज्य सारा लागिछि। ते वास्तव में ये कहीं एमती टेंडर करुछन्ति एवं ये टेंडर फिक्सिंग करी कॉन्ट्रैक्टर ना जंत्री ना आउ किए उपरस्थ अधिकारी आदरे सामिल अछन्ति, जहाद्वारा कलाहांडी रे बारंबार एभली घटना देखा मिलूँ आपण अंचल। ये खाली 15 कोटी 50 लक्षर कथा नुह, जहाँ शुणा जाउछि 50 कोटी रु ऊर्ध टंकार मध्य टेंडर फिक्सिंग करा जायछि बा टेंडर जालियाती करा जायछि। वास्तव रे निंदनीय एवं दुखदायक। विभाग होछि मुख्य कर्पटदारी। आपण कॉन्ट्रैक्टर एवं सरकार मध्य संतुलन कथा सरकार भी विश्वास करूछि विभागटा जाइकरी जहाँ जो आपनकर प्रकल्प अछि ताकू ठीक भाबे नियोजन करि तापर कॉन्ट्रैक्टर मानको तांकर सुपरविजन रहउछन्ति। सरकार सुपरविजन रे विभाग रहला, विभाग सुपरविजन रे आपण कॉन्ट्रैक्टर रहला। जदि विभाग ठीक काम न करिवो ताले सरकार भी दोषी हबो। तांकर मॉनिटरिंग ठीक नाही, तांको ऊपर छाट ठीक पडु नाही, सेमाने तांको ठीक भाबे चलै पार नांती। तो कॉन्ट्रैक्टर मानकर कोन होची आपण गोटे ट्रेडिशन हेगा ट्रेंड हेगला कलाहांडी रे हो कि जो ए मानको ए भलिया व्यवस्था रे पकै दिया तांकर भी दोष नाही। सेमानको जो भलिया व्यवस्था रे पकै दिया जायछि तांको पॉकेट मुणी पुरेबा पई सेमान तांकर सब व्यवस्था रहिबे। टेंडर को रेट रे गला कोन नाही सेटा अलगा कथा, किंतु सेमान अनुबंध करते आपण जेहेतु अंचलवासी आपण साधारण जनता एवं अंचल स्वार्थ पई लड़ाई करंती, आपण कोन दाबी करूचंती कोन हेले समस्यार समाधान हबो आ किभली एक्शन हेले ए काम आउ कई करबा को ओडिसा भितरे साहस करिवे नाही। ने विवाद जदि सृष्टि हला मीडिया को पळे आसने विभिन्न तथ्य आपण माने उपस्थापन करूचंती, विभिन्न जगारु आपण माने तथ्य कलेक्शन करके रिस्पुटेक आपण माने जनता को सामने रखुचंती। आपण माने धन्यवाद मात्र आपण माने आज्ञा। किंतु जो प्रक्रिया जोठी आपणकर जो काम ऊपर जदि प्रश्नवाची हला ताको होल्ड करिया पड़ियो। एति तो फासी जाउनी ना, आज हेले ही काम हबो। जदि स्वच्छता नाही ता ऊपर जदि लोकंकर जनमत आपण माध्यम रे जदि आसी दुर्नीतिर गंध आसी एहा एही काम ऊपर तार में आगामी दिन रे जदि हेले भी लोक ठीक हिसाब रे तार सेवा पेई परिबेनी, आर्थिक जो अटकल अछि ता धन्यवाद सर आपनकर तमाम आलोचना पाई। वास्तव रे सुरेश राव जे समाजसेवी थिले, युव समाजसेवी थिले, से प्रतिक्रिया रखुथिले कलाहांडी किभली भाव रे कलाहांडीर विकास किभली भाव रे होबा दरकार एवं काईकी कोन पाई कोथि पाई एमाने जालियाती करूचंती जे स्वार्थ कोन। वास्तव में अर्थ होची आंकर स्वार्थ निजे केमती मालामाल हवा एवं ठिकादार जंत्री मंत्री जो माने ऊपर को गले से माने काले पीसी दौरान से एभली जालियाती करा जाउची। रंजन बाबू मो सहित सीधासख जोड़ी होती। रंजन वास्तव में ए पर्यंत जो एक्शन होती से एक्शन किसी दृष्टांतमूलक एक्शन होती बोली आशा करा जाऊ नाही, किंतु वास्तव में दोषी किए कोठी भूल रोची कोठी चेर लंबीची केते बाट पर्यंत आर चेर लंबीची ता मध्य सामना को आसीबा दरकार। आउ गोटे कथा कहते जे ठिकादार चाहूँगी एग्रीमेंट सरला पर आलोचना करिवे, वास्तव में से रहस्य कौन? निहाती भाव में देखो सरदा जो कथा आपण वर्तमान कहते जो युव समाजसेवी रही सुरेश राव से मजे कथा कहते सरकार पक्षर कौन ठोस पदक्षेप ग्रहण करा जाउनी जेतेबेले एभली टेंडर जालियाती कथा सामना को आसुची एवं थरे दुई थर नुह अनेक थर एभली टेंडर जालियाती करा जाउची लोकंकर दस्तखत को जालियाती करी जेतेबेले टेंडर हाथी निया जाउची एवं जो माने टेंडर लेस रे पकाउछथि सेठिरे मध्य टेंडर को बातिल कर दिया जाउची। एभली परिस्थिति रे जेतेबेले समाजसेवी माने विभिन्न वर्गर लोक माने यही टेंडर निरपेक्ष भाव में करा जाउ बोली दाबी करुछन्ती एवं सरकार को पक्षरु कोनोसी प्रकार ठोस पदक्षेप ग्रहण करा जाउ नथिबारु वर्तमान जो टेंडर माफिया माने रहिछन्ती से मानकर प्रादुर्भाव आहुरी दिनकु दिन बढ़ी बढ़ी जाउची।
जदि ठोस पदक्षेप सरकार पक्षर ग्रहण करा जाता एवं जो टेंडर माफिया माने रही जो माने एभली टेंडर जालियाती करूछंती लोकंकर जाल दस्तखत करी एफिडेविट करूछंती कार्यालय मानकर टेंडर लोकंकर नार जालियाती जाल दस्तखत करी टेंडर पकाउछंती जदि सेमानकर ऊपर ठोस पदक्षेप ग्रहण करा जाता हुए तो आज एभली टेंडर जालियाती कथा कलाहांडी जिला आसी नथांता एवं कलाहांडी जिला कहीं कहबा जो वर्तमान जयपाटना लिंक रो कथा कुआ जाउची से वर्तमान बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी एभली आखपाख अंचल अनेक जगार टेंडर पकाउछंती विभिन्न लोकंक नारे यार मध्य जांच हेबा कथा एवं जो आपण वर्तमान जो कथा कहउथिले एग्रीमेंट कथा एग्रीमेंट सरला परे कहा संगर एवं कोन कथा फोन लाइन जोड़ी तांकर प्रतिक्रिया नवा कम समय कम अच्छी सार आपन को कार्यक्रम को स्वागत कलाहांडी रे एभली टेंडर जालियाती करा जाउची कोटी कोटी टंका लोकंक सेवारे न होई व्यक्तिगत पॉकेट को आसुची वास्तव में आप कौन रिएक्शन देवे कहीं एभली विडंबना कहीं एभली करा जाउची बा का स्वार्थ रे करा जाउची कार भूल पाई साधारण जनता हैरान होउचंती सरकार बदनाम होउचंती देखन तो फोकस प्लस को धन्यवाद देवा को चाहिए आपनकर फोकस प्लस माध्यम रे हमें किछि दिन हला सुनिबा को पाउछु कि रेत जलसेचन विभाग रे जालियाती टेंडर को नहीं की हेछि बोली किंतु पूर्वर भी आम शुणा पाउथिलु गुड़ाए विषय रे दुर्नीति होउची रेत जल सेचन विभाग तरफ तेणुक आपणकर माध्यम रे सरकार को आम अनुरोध करूचु जे रेत जल सेचन विभाग जो चाषी मान स्वार्थ को नहीं कि तांकर विकास को नहीं कि जो जलसेचन विभाग करा जाइछि चाषी मानकर सुविधा पाई तेणु जदि भी टेंडर रे जालियाती होउची विभाग तरफ गोटे ठीक से इनक्वारी करा जाऊ आ जदि इनक्वारी कला परे जदि ओके जालियाती हेछि निश्चित भाव रे तांकर कार्य अनुष्ठान निया सर आपण वर्तमान विरोध रे अछंती एवं आपणकर मध्य छाया कैबिनेट गोटे अछि वास्तव में प्रमुख विरोधी दल हिसाब रे आपण सरकार को दाबी करिवे एवं तुरंत या उपरे जन आंदोलन करबा आवश्यक अछि काहे ना एमाने छोटिया लोक मूसा नुहंती एमाने पूरा गातुआ मूसा जो माने पूरा गात कोणा करी ये जो जल संपद विभाग रो बंध भांगी देवे आ पानी बुड़ी आंठिए हो कलाहांडी की से पदक्षेप नेबे तो आगु को निश्चित भाव रे देखन तो भारतीय जनता पार्टी रो सरकार जो दिन आसिला हाँ से दिन थारु ओके नाइ मोर शेष कमेंट आपण तुरंत पदक्षेप नेबे कि जन आंदोलन सृष्टि करबा आवश्यक निश्चित भाव रे आगामी दिन रे पूरा निया जीवो निश्चित भाव रे बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद तांडी जी आम सहित थिले युव छात्र सभापति जिला सभापति विजु जनता दल नेता यूथ नेता बहुत बहुत धन्यवाद रंजन बाबू आपण आम सहित आलोचना करिथिबारु एवं दर्शक बंधु आज जो खबर आम आपण सामने रखुतलु ये हूँ टेंडर जालियाती 2.0 जे वास्तव में भवानीपाटना जलसेचन विभाग रे 12 कोटी 50 लक्ष टंकार टेंडर को किभली भाव में हड़प करा जाउची एवं फेक सिग्नेचर करी टेंडर निया जाउची एवं टेंडर रेट को काटी दिया जाउची जोटी टेंडर रो रेट रही 100 टंका ताठू 50 टंका 60 टंका लेस करी एमाने टेंडर नौचंती एवं काम करू नांती एवं निम्नमानर काम करुचंती बोली अभियोग करा जाउची वास्तव में याकू ध्यान दियंतु विभागीय जंत्री विभागीय मंत्री एवं खोद मुख्यमंत्री याकू दायित्ववान हवा आवश्यक दर्शक बंधु समय कार्यक्रम एट रखा रोचु नमस्कार।